بسیار خوش آمدین به برنامه ما. خب ما میدونیم که سرودهای زیاد، یعنی با نوگانی های زیاد شما اومدید و تقریبا 21 سرودتون در دست ما هست. سرودهایی که در پای آماده شدن هستند چی نام دارن؟ مخفی است. مخفی زیرا که است. چند سرود است، هر یک تا آنها با خود یک خاص خود را دارد، یک چی میگن، یک خصوصیت خود رو داره. سورپریز میخوام باشد. یا توفه باشه. بله. سلام باشین. بیشتر با چگونه برنامه ها رفتن شما دوست می‌دارید؟ مثلا با چگونه برنامه شما را زیاد دعوت میکنن؟ من شما را واقعا هم کم میبینم در برنامه ها، هم در برنامه های تلویزیونی، هم در برنامه های سامانه های اجتماعی و هم در رادیو. راستی گپ من زیاد با برنامه های تلویزیونی دعوت میشوم. برای من فرق ندارد، خب رادیو باشد تلویزیون باشد، برای من همش پسند است. بله، بهترین است. یعنی میروین شما دعوت کنن میروین. بله میروم. تشکر برای شما. سرایندگی میراثی است از شما یا اینکه انتخابی خودتون؟ انتخاب خودم است. انتخابی خودتون. در اویله یگان نفر سراینده نیست؟ نه، یگان نبود. غیر خودم. خب کی به شما کمک کرد که سراینده شوین؟ پدر، مادر؟ برای من، برای راه بسای هنر قدم گذاشتن، مادر عزیزم برای من کمک کردند، دستگیری کردند. بله. یعنی که سپانسری کردند، سرپرستی کردن. بله. بهترین. با اون آرزویی که شما داشتید از اول تا به امروز رسیدید به همون آرزوهاتون یا نه تا حال؟ شکرانه خدا رسیدم و کمی دیگه مونده است که با آرزوی دیرینه خود برسم. چی است آرزوی دیرینه؟ بعد میبینیم. سلامت باشین. بهترین. ما فکر میکنیم که یگان روز من اینجا سبا بمب بوم یگان نویگری بسیار جدی میکنیم. سلام باشین. از همه سرودی که بسیار شما را معرفی کرد و میون مردم با قول شما را دوست داشتن مردم، کدام سرودتون بود؟ آه تو کجایی بگو. چه خیلی است میتونین زمزمه کنید؟ بله. کنید؟ آه تو کجایی بگو، دشمن مایی بگو، از ما جدایی بگو، یا به وفایی بگو، هی در چه خیالی بگو، امر محالی بگو، بگو بگو وای بگو، از ما ملالی بگو. سلامت باشین. بیشتر شما با کی همکاری دارین؟ مثلا هم من در نظر دارم هم نوازنده هم استودیوی ثبت هم شاعر. با کی همکاری دارین؟ من زیاد از قلم آرزوی سیف استفاده میبرم. شاعر رحیم جان زیادن، درستی؟ بله. شما یک سرود دارین، بچه باشه باشه، همین سرود شما؟ بچه باشه بای بای. الان ما فقط وقتی که این سرود از زمزمه میکنم خیلی دختر باشه بای بای چپانه. بله. خب این سرود مالکی است که شما اینا خب آهنگ با آهنگ در آوردین؟ این سرود در ژانر هجو، بله، شوخی است، یعنی سرود هجوی. سرود هجوی، آهنگ ایتالیایی، شعری آرزوی سیف. بهترین. خب وقتی که شما درخواست میکنین، یک سری همین سراینده است، بیاید به شنونده بگوییم که وقتی شما مبلغ میتید و یک متن درخواست میکنین که در همین موضوع با شما شعر نوشته کنن، اگر رفته برای شما پسند نآمد همون متن، همون شعر پسند نآمد، میتونین اون را برگردونین و دوباره برای شما آماده کنن؟ بله، خیلی کارها بسیار میشود، بسیار با این خیلی شعرها رو برو میشویم. وقتی که هنرمند، برای هنرمند همون شعر همون آهنگ معقول نباشد، نمیتونی بسروی مثال. بله، نمیشه. از نو می نویسند یا آهنگ عوض میکنی، بعد بسروی. نقشه هایی که در سال 2022 نیت دارین که باید عملی شود کدام است؟ نقشه ها چخیلی که در بالا گفته بودم، سرودای نو، کلیپ های نو، بازم یگان شعرهای بدل نزدیک، معقول مردم. بله. سرویم. مخصوصا برای شما در زندگی چی مهم است؟ در زندگی برای من بیشتر آیله، بعدن بازم سرودا، صنعت. بله. بله. مثلا اگر برای شما میگونه یک شرط بگذارن که صنعت یا آیله، کدومش رو شما انتخاب میکنید؟ آیله رو انتخاب میکنید، یعنی از صنعت دست میکشید؟ تا حال این خیلی برای من فکر ناومده است. بله.
шояд намедонам. шояд. Саломат бошед. Ворид мешавем ба сомонаи махсуси мо бо номи Наврӯзи Файзалӣ ва барномаҳое ки дар радиои имрӯз бо иштироки меҳмонон сурат мегирад. Шумо аз оҷа метавонед тамошо кунед. Хуб, менеҷер, ман медонам ки ҳар як нафар бо як мақсад ин ё он самтро интихоб мекунад. Сароянда чӣ мақсад дорад? Сароянда мақсад дорад ки мисол суруд зиёд дошта бошад. Чанд мисол ами оҳангҳои зиёд, Бале. санъати қавӣ кунад дар оянда. Бале. Беҳтарин. Як суруд доред бо номи духтаракҳои ғармӣ. Бозхонӣ кардед ин суруда, вале бисёр хуб баромадааст ҳамин суруд. Бачаакҳои ғармӣ шумо хондед, не? Саломат бошед. Ташаккур барои ислоҳ карданатон. Ва биёед ами аз суруди бачаакҳои ғармӣ як 4 мисра замзама кунед агар бошад. Шояд олиҷа чанд бачаакҳои ғармӣ гӯш карда истоданд моро. Рости гап, бачакҳои ғармӣ ман бисёр дар барои ами арӯсиҳо сароидам, барои мардум. Ҳунарманд ҳамеша баҳри дили мардум месарояд. Бале. Хоҳ оҳанг бошад, шеър бошад. ҳой сар то сари нав. сар то сари навдуна кабгои дарӣ. ای بچه کای غرمی مانندی پری قدکی بلنش صدقه ابروی کمش صدقه خالکی سومنش صدقه بچه کای غرمی را کفگای دریره. саломат бошед. Беҳтарин. Дар мавриди фарзандонатон нагуфтен ки оли синни солашон чанд аст? Ва шукри худо ду писарча дорам. Фарзанди калониям 4 сола аст. Каюмарс ном дорад. Фарзанди дуюмгиам бошад. оли хурд астанд. Моро интихоб бале. оли хурд астанд. Ман фикр кардам ки шояд агар калонтар мебуданд ягон нафари оно шояд таваҷҷӯҳ доштанд ба касби шумо ё не. Оли хурданд. Оли фикр мекунам ки албатта оно вақте ки мактабхон мешаванд баъд самти муайяни худро интихоб мекунанд. Агар рафту масалан фарзандони шумо хоҳанд ҳами касби шуморо масалан сароянда шаванд, шумо зид мебароен ё ин ки бигзор ки интихоб кунанд? ба фикри ман ки акӯ ман намедонам ки фарзандони ман чиро интихоб мекунанд. чизеро ки худашон хостанд. ба фикри шахсии ман дар як оила як ҳунарманд бас аст, кифоя аст. Бале. Саломат бошед. Беҳтарин. нақшаи бузургтарини шумо кадом аст ки мехоҳед амалӣ шавад ё ин ки аллакай амалӣ шудааст ё не? махфӣ аст. Махфӣ аст. дар Саломат оянда бошед. иншоалло ки мебинем. чаро шумо консерт барномаи консертӣ намемонед? барои консерт мондан бисёр заҳмат кашидан дар кор. хиёл мекунам ки ҳолиам кам аст. ман бояд бисёртар кор кунам, тайёр бошам. баъдан ба консерт омодагӣ мебинем. бовар дорем ки агар шумо барномаи консертӣ монед дар ягон толор пур аз одамон мешавад ё ин ки не? меган ами овозхон яъне ҳунарманд бояд худашро баҳо надиҳад. мардум бояд баҳо битан. дуруст аст. воқеан баъд мебинем. хуб, мо медонем ки албатта мардум хуб баҳо доданд ва лекин шумо сароянда ҳастед. ман фикр мекунам ки сароянда дар баробари он ки сурудро ба мухлисон ба тамошобину шунаванда пешниҳод мекунад, таваҷҷӯҳи худаш ҳаст ки оё мардумро чӣ гуна қабул мекунанд ва мегуна ҳиссиёт аст ки шуморо мардум чӣ хел қабул карданд. хуб қабул кардааст ё ин ки не? ба фикри ман хуб қабул кардааст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. бештар дар маъракаҳо умуман дар чорабиниҳое ки иштирок мекунед зинда хонданро дӯст медорен ё фонограммаро? ҳардуяшро. кадомаш барои шумо бештар муносиб аст? истифода кардани кадоме аз ин масалан фонограмма ё овози зинда кадомаш ба шумо муносиб хубтар аст? барои ман фарқ надорад. хоҳ зинда бошад, хоҳ фонограмма. зинда бо бисёртар. ами як савол аст ки бисёр мехоҳем пешниҳод бикунам ба сароянда, аммо фаромӯш мекунам. пешниҳод кардани фонограмма аз овози зинда масалан дар куҷо бояд бештар фонограмма бошад, дар куҷо бояд овози зинда бошад ба фикри шумо? акӯ мисол дар консертҳо бисёртар фонограмма аст. дар тӯё бошад зинда. ҳар хел. яъне дар маъракаҳо зинда хондан лозим ба андешаи шумо ва фонограмма дар чорабиниҳои сатҳи баланд. бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. буд ягон ҳолате ки шуморо масалан дар ҷое ки ягон маърака мерафтем, ягон чорабинӣ мерафтем, шуморо мардум бисёр хуб қабул карданд ва шумо чиза мунтазир набудед, ё ин ки буд масалан ҳолате ки баръакс
шумо мунтазир будем ки шуморо хуб қабул мекунанд, аммо баръакс шуд. куҷое ки биравам мардум маро нағз қабул мекунанд, ягон бор баръакс шудагӣ нест. Шукри худо. дар васфи модар ягон суруд доред? Тайёр карда истодам. метавонед 4 мисра зинда замзама кунед? Бад. бадтар ҳамаи навигариҳои манижаи сабо бадтар аст ва бадтар барои мо шумо пешниҳод мекунанд. Саломат бошед. Ман ташаккур мегӯям ки воқеан ҳам шумо омадем ба барномаи мо. дар соли 2022 чӣ нақша доред? нақшаҳо гуфта будам ку сурудҳои нав, Сурудҳои нав. клипҳои нав. Масалан барномаи консерти сафар ба ягон мамлакатҳои хориҷа ҳаст? дар пеш бисёр нақшаҳо ҳастанд. мумкин ки баъзеи онҳо амалӣ шаванд. хай кӯшиш мекунем ки амалӣ кунем нақшаи худро. бо кадом сарояндагони хориҷ аз кишвар мехоҳед дует сароед шумо? аз сарояндагони худамон аз тоҷикистон бисёр овозхонҳои хуб, ҳунармандони хуб дорем. агар ман хонам бо ҳунармандони кишвари худмон мехонам. саломат бошед. беҳтарин чӣ чизе ҳаст ки мехоҳед ба мухлисонатон бигӯед дар анҷоми суҳбат? дар анҷоми суҳбат ба ҳамаи шумо мухлисони радиои имрӯз соли нави мелодиро табрик гуфта, ба хонаи шумо ҳамеша файзу баракат, дар сахони пурфайз таманно дорум. соли нави шумо муборак бошад. ҳамеша бо радиои имрӯз бимонед. соли наватон муборак бошад. ва ёдрас мешавем меҳмони барномаи мо буданд духтараки хушчақчақ, бисёр чӣ мегӯям, бо як эҳтирому самимият суҳбат карданд бо мо ва ба саволҳои шумо фикр мекунам бисёр хуб посух доданд. шумо қаноатманд шудед. хуш омадед. Зинда бошед. саломат бошед.